धेनुर्वश्चा प्रयुक्ता वृषगजतुरगा दक्षिणावर्तवह्ने दिव्यास्त्रे पूर्णकुम्भा द्विजनृपगणिका पुष्पमाला पताका सद्यो मत्स्यं घृतं वा दधिमधुरजतं काञ्चनं शुक्लधान्यं मुक्ता माणिक्यलाजा सुकपिकनकुला पूर्वं स्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। ज्योतिर्वेद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानक मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरू स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आमे पूर्व अध्याय मानकरे विभिन्न कथा पढ़ी थिले, बहुत प्रैक्टिकल जोग गुड़िए पढ़ी थिले। आज आमे गोटे पारंपरिक जोग को जीवा देखिबा जे आपण माने जो माने जातक देखुछंती बा आपण जो माने जातक संगे संश्लिष्ट अछंती, आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे मनकर आपणकर शुक्र कि रवि कि चंद्र बहुत शुभ स्थिति रे अछंती, किंतु से कौन करिसंती आपण जो सुविधाटी पाइबा कथा से ग्रह हेतुक आपण को मिलू नहीं। ताले इत्ते भलरे अछंती, भल पोजिशन रे सबु जिनिस भल, ताहले असुविधाटा कौठी रही जाउछि। ताहले आउ टिके जदि डीप को जिबे बंधुगण, ये गोटिए सरल सूत्रटीए आ छोटिया जिनिसटीए किंतु बहुत उपकारी जिनिसटीए। आपण माने आकु देखिकरी कहि पारिबे जे प्रकृति रे भल ग्रहटीए कारक ग्रह हिथिबो, से किंतु भल फलटीए दौनाहांती। से भल पोजिशन ने अछंती, से भल तांको दृष्टि भी अच्छी, सबु ठीक अच्छी, किंतु से भल फलटीए दौनाहांती। ता कारणटा कौन? सेथिपाई एई जोगर आलोचना वर्तमान आमे करिबा। मु पार्ट नेछि 194 आ शीर्षकटी रखिछि जातकरे बाधक ग्रह। बंधुगण, बाधक शब्दर अर्थ तो आपण माने जानि पारुछंती। जो ग्रह बाधा सृष्टि करती आपणकर उन्नति रे, जो ग्रह आपणक जीवन रे सुख समृद्धि दियंती नहीं, तांकु कहा जाए बाधक ग्रह। ताले बंधुगण ठीक अच्छी, आमे आज आलोचना गोटी गोटी करी करिबा जे प्रकृत रे से बाधक ग्रहटी किए। प्रत्येक जातक रे गोटिए गोटिए बाधक ग्रह भी अछंती। ताले से बाधक ग्रहटी किए आमे ताकु प्रथमे आग जानिबा दरकार। बंधुगण देखंतु, पूर्व पार्ट मानकरे मु पढ़े देछि तीनिटी कथा। गोटिए होछि चर, आ गोटिए हला स्थिर, आ गोटे हला द्विस्वभाव। द्विस्वभाव राशि, ये जो टोटाल 12टी राशि अछंती, ता भितरे आमे समुदाय राशि गुड़ी को आमे 3 भागरे विभक्त करिछे। ताले किए किए टिके देखिबा। चर राशि आपण मने रखंतु, मेष, कर्कट, तुला, मकर, ये 4टी हला चर राशि ताको कुहा जाए। तापरे ता परवर्ती राशि गुड़ी को स्थिर राशि कुहा जाए। बंधुगण देखंतु, मु छक्की चिन्ह मार दउछि जोठी एगुड़िक हला स्थिर राशि। चर गला, स्थिर गला। बंधुगण आउ जहाटा बलिला सी हला द्विस्वभाव राशि बा द्वात्मिक राशि बोली ताको कुहा जाए। देखंतु मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये 4टी हला द्विस्वभाव राशि। आ ठीक चिन्ह जो 4टी मारी देछि ताकू कहंती चर राशि। आओ भूल चिन्ह जो छक्की चिन्ह दिया है सेगुड़िक है स्थिर राशि। आ बाकी जोटा बड़ी 4टा राशि सी है द्विस्वभाव राशि। बंधुगण ताले आमर शास्त्रकार कहिछंती जे
नियम देखा कौन से नियम शास्त्र उल्लेख अच्छी देखु चर राशि एकादश स्वामी बंधुगण चर राशि एकादश स्वामी ता अर्थ चर राशि कथा जदि मु कहूँ सेटा लग्न हो आपण राशि कथा मु मोटे कहूनी लग्न चर लग्न देखंतु मनकर जनकर मेष लग्न होइछि ठीक अच्छी ताले मेष लग्नर एकादश घरटी कौटा यहाँ है लग्न मेष लग्न ये गणवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ताले यही घरटी है मेष लग्न पाई एकादश घरटीए ताले आमे कहिछे चर राशि एकादश घर मालिक जी से बाधक ग्रह होइथांती बंधुगण देखंतु ताले मेष लग्नर बाधक ग्रह किए हेले ना शनि कुंभ राशि मालिक हेले शनि ताले मु लिखी देखंतु बंधुगण मेष लग्न पाई हेले शनि तापर देखिबा आउ चर राशि रे किए किए जाउछंती कर्कट राशि है कर्कट राशि यहीटा को जदि आम लग्न कर्कट लग्न होइछि ताले आम एकादश घर गणिदेवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ताले 11 है वृष राशि घरटीए ताले वृष राशि मालिक किए हेले ना वृष राशि मालिक हेले शुक्र अच्छा तापर तुला राशि एकादश घर बंधुगण एमती गणिदेवा 12 नंबर घर यहाँ 11 नंबर घर आउ याडू गणवानी गोटी गोटी करी इटा 12 नंबर घर इटा जदि लग्न हुए इटा 12 नंबर घर इटा 11 नंबर घर इटा है सिंह राशि सिंह राशि मालिक किए ना सिंह राशि मालिक हेले रवि ता माने होछि तुला लग्न पाई रवि होउछंती बाधक ग्रहटीए बा बाधकेश बंधुगण देखंतु तापर मकर लग्न जदि मकर लग्न हो गला 12 नंबर 11 नंबर ताले 11 नंबर घर मालिक किए हेले ना मंगल है मंगल हेले बाधक ग्रह बाधकेश देखंतु बंधुगण ताले चर लग्न पाई आउ थरे कहि दउछु देखंतु चर लग्न पाई प्रत्येक लग्नर एकादश घरटी होउछि बाधक घर ताले मेष लग्न पाई हला कुंभ तार मालिक हेले शनि कर्कट लग्न पाई हेले वृष तार मालिक हेले शुक्र तुला लग्न पाई हेले सिंह सिंहर मालिक हेले रवि मकर लग्न पाई हेले मंगल तार मालिक ना बिछा घर मालिक हेले मंगल बंधुगण आमे चारिटी कथाटी पढ़ीदेले वर्तमान मेष लग्न कथा कर्कट लग्न कथा तुला लग्न कथा आ बाकी मकर लग्न कथा एतिकीटा सरीगला तापर एबे स्थिर राशि की जीवा स्थिर राशि सूत्र कौन कहते ना स्थिर राशि नवम रु कहुच्छी ताकर नवम ताले स्थिर राशि है प्रथम वृष कथा आलोचना करवा यहीटा जदि लग्न हो जाए ताहार नवम घरटी गणवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही राशिटी है ये गोटे राशि हो गला यहाँ है नवम घर हो गला तार नवम घर हेले तार मालिकटी किए ना ता मालिकटी हूँ शनि ताले शनि वृष राशि हेले शनि आउ तापर सिंह राशि सिंह लग्न जदि आम करवा सेमती गणवा नवम घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ताले मेष राशि है मेष राशि मालिक हेले मंगल सेमती बिछार सेमती गणिदेवा नवम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ताले हेले चंद्रमा अच्छा तापर कुंभ राशि देखिबा कुंभ राशि किए हेले ना कुंभ राशि होउछंदी नवम घर गणिदेवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तार नवम घर मालिक हेले शुक्र ताले ये हेले बाधक ग्रह बंधुगण तापरे आमे पळै जिबा द्विस्वभाव राशि किए किए ना द्विस्वभाव राशि गोटे हला है मिथुन कन्या धनु मीन ये चारोटी है द्विस्वभाव राशि तार मालिक हेले दीटी ग्रह मात्र गोटे ये दुटार मालिक हेले बुध ये दुटार मालिक हेले बृहस्पति ताले मिथुन घर आम द्विस्वभाव राशि द्वात्मिक राशि सप्तम स्वामी जी ताकू आम बाधक कहवा ताल सप्तम स्वामी किए देखा
ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥୁନ ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 2 3 4 5 6 7 ଧନୁରାଶି ଆସିଗଲା। ଧନୁରାଶିର ମାଲିକ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ସେମିତି କନ୍ୟା, କନ୍ୟା ଠାରୁ 7 ଗଣି ଦେବା। 1 2 3 4 5 6 7 ହେଲା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଆଚ୍ଛା, ଧନୁ ରାଶିର ଦେଖିବା। 1 2 3 4 5 6 7 ହେଲେ ମିଥୁନ ରାଶି ହେଲା, ତାର ମାଲିକ ହେଲେ ବୁଧ। ସେମିତି ଯଦି ମୀନର ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ 1 2 3 4 5 6 7 ମାନେ କନ୍ୟା, କନ୍ୟାର ମାଲିକ ହେଲେ ବୁଧ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବାଧକ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକଟି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଜାତକ ଖୋଲିକରି ତାର ଲଗ୍ନଟି ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନଟି ଯେଉଁ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଘରଟା ଚର କି ସ୍ଥିର କି ଦୁଇ ସ୍ୱଭାବ, ତାକୁ ଆଗ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଚର ରାଶି ହେଇ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଠି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଟା ଏଇ ଚାରିଟା ହେଲା ଚର, ଏଇ ଚାରିଟା ହେଲା ସ୍ଥିର, ଏଇ ଚାରିଟା ହେଲା ଦୁଇ ସ୍ୱଭାବ ବା ଦ୍ୱାତ୍ମିକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଘରଟିରେ ଲଗ୍ନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମନେକର ଆପଣ ମେଷ ଘରେ ଲଗ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଯଦି ମୀନ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି, ବାଧକ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ମନେକର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଷ ଲଗ୍ନ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି ବାଧକ ଗ୍ରହଟି ଶନି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଧକ ଗ୍ରହଟି ହେଲା ଶନି। ଆଚ୍ଛା, ବୃଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ନବମ ଘରଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି, ଶନିଙ୍କର ଘର। ସିଏ ଲଗ୍ନ ନବମର ମାଲିକ ପ୍ଲସ୍ ଦଶମର ମାଲିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଦୁଇଟି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଗ୍ରହଟିଏ ସିଏ କେମିତି ବାଧକ ହେବେ, କଷ୍ଟ କେମିତି ଦେବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଥାଟା କାହିଁ ଟିକେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସିଏ ଫେରେ କେମିତି? ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବି ଗୋଟିଏ ସରଳ ସୂତ୍ର ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ସେଇ ବାଧକ ଗ୍ରହ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶତ୍ରୁ, ତାପରେ ଆସିଗଲା ନୀଚ ରାଶିରେ ରହିଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ରହିଥିବେ କି ନୀଚ ରାଶିରେ ରହିଥିବେ, ବା 6 8 କିମ୍ବା 12, 6 ଘରେ ହେଉ ନହେଲେ 8 ଘରେ ହେଉ ନହେଲେ 12 ଘରେ ହେଉ, ଯଦି ରହିଥିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ବାଧକ ଗ୍ରହ ଭଳିଆ ଫଳଟିଏ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ବାଧକ ଗ୍ରହଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇକିରି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବାଧକ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟଟି ପାଇବେ। କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିଏ ମନେକର କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ରାତି ସାରା ବସି ପଢ଼ୁଛି, ତା ସେ କଷ୍ଟଟି ଯେଉଁ ପାଉଛି ସେ କଷ୍ଟର ଫେରେ ଫଳ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଷ୍ଟଟି ପାଇକରି ସେ ଫଳଟିଏ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 6 8 12 ଘରେ ରହିଥିବେ, ସେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗଟିଏ କରୁନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ନୀଚ ରାଶିରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ବାଧକ ଗ୍ରହଟି ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଧକ ଗ୍ରହଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ବି କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। କିପରି, କାହିଁକି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାଧକ ଗ୍ରହ କାହିଁକି ହେଇଯାଆନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଷ ଲଗ୍ନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା, ଗୋଟି ଲଗ୍ନ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟି ଲଗ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ମନେକର ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମେଷ ଲଗ୍ନ। ହଉ, ଏଇଟା ହେଲା ଲଗ୍ନ, ମେଷ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି। ମେଷ ଲଗ୍ନଟି ଯଦି ହେଇଛି, ମୁଁ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ କହିଲି ଯେ ଶନି ହେଲେ ତାର ବାଧକ ଗ୍ରହ ମେଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏକାଦଶ ଘରର ମାଲିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫେର ମୁଁ ଆଉ କହିଲି ଯେ ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ସେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି।
ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଷ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି ଏଇଠି ଶନି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶନି ବାଧକ ଗ୍ରହ। ଶନି ତ ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ରହିଲେ ତ ସେ ତ ନୀଚରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ନୀଚରେ ରହିଲେ ସେ ନୀଚ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ବୃଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ସେଇ ଶନି ଯଦି ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ଶନି ରହିଯାଆନ୍ତି, ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ଶନି ରହନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା, ବୃଷ ଲଗ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଖୁସି ମିଜାସର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶନି ସେଠି ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଶନି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏକ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ମାନେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ହସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଶନି ତାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଆଗ ଚର ଲଗ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ତାପରେ ସ୍ଥିର, ତାପରେ ଦ୍ୱିସ୍ୱଭାବ। ମେଷ ଲଗ୍ନ ଗଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ହେଲେ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଏକାଦଶ ଘରର ମାଲିକ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଧକ ଗ୍ରହଟିଏ। କର୍କଟ ହେଲା ଲଗ୍ନ, ସେଠି ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନରେ, ଏଇଠି ରହିଲେ ଲଗ୍ନରେ ଶୁକ୍ର ରହିଗଲେ ବାଧକ ଗ୍ରହ। ଇଏ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ରାଶି, ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ରହିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଫଳଟିଏ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତୁଳା ଲଗ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ ଏକାଦଶ ଘର ମାଲିକ ହେଲେ ରବି, ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ କିଏ ହେଲେ ନା ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ ହେଲେ ରବି ବାଧକ ଗ୍ରହ। ସିଏ ଯଦି ଏଠି ଲଗ୍ନରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ହେତ ନିଚରେ ରହିଲେ ହେଇ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧକ ଗ୍ରହଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମକର ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମକର ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଏଠି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ବାଧକ ଗ୍ରହ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ମକର ଲଗ୍ନ ମକର ରାଶିରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶିର ଘର। ଉଚ୍ଚ ରାଶିର ଘରେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ସତ, ଶନିଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ଉଚ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶନି ତାଙ୍କର ଆପସରେ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ସେ ମକର ରାଶିର ଘର, ସେ ଘର ତାମାନେ ଶତ୍ରୁ ରାଶିର ଘର, ସେ ଘର ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣ ପୋଲିସ ମିଲିଟାରୀ ସିଆଇଡି ସିବିଆଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବା ସେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କାଳଟି ଏତେ ସହଜରେ ଯିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ହର୍ଡଲ୍ସ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ବାଧା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା ଚର ଲଗ୍ନ କଥା। ତାପରେ ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃଷ କଥାଟି କହିଛି, ତାପରେ ସିଂହ ଆସିଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ସିଂହ ଲଗ୍ନ। ସିଂହ ଲଗ୍ନରେ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଲଗ୍ନ ହେଲା ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନର ମାଲିକ ହେଲେ ରବି, ସେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି, ତା ଦେହରେ ମଙ୍ଗଳ ଯିଏ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି ସିଏ ଆସିକି ଫେରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ, ଇଏ ହଠାତ୍ କରି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋମଳ ହୃଦୟ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ କଡ଼କଦାର ଆଦମୀ ହେବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ, ସେ ମିଲିଟାରୀ କି ପୋଲିସ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ସେ ପୁରା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯିବା ବିଛା ଘରଟିକି। ବିଛା ଏଇଟା ହେଲା ବିଛା ରାଶିର ଘର। ଏଇଟା ଯଦି ଲଗ୍ନ କଲେ ତାର କ'ଣ, କିଏ ବାଧକ ଗ୍ରହ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରହିଗଲେ ବିଛା ରାଶିରେ ହେତ ନିଚରେ ରହିଗଲେ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର, ମନେକର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଏଇଠି ହେଇଛି, ଏଇଠି ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବାଧକ ଗ୍ରହ। ତା ଅର୍ଥ ଶନିଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ, ଶନି ହେଲେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବିକତା ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ସେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ। ତେଣୁ ଜଣେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେଇଥିବା, ଜଣେ ବୈରାଗୀ ଗ୍ରହଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ବିଳାସୀ ଗ୍ରହ ରହିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଯଦିଓ ରହିଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଶୁକ୍ର ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବାଧା ବି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତା ମାନେ ଯେ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତିନି ସେ କଥା ନୁହଁ,
किंतु बाधा सृष्टि करती बाधक ग्रह होइथिबा हेतु बंधुगण। तापर देखंतु मिथुन राशि सप्तम होची बाधक ग्रह अर्थात बृहस्पति। बृहस्पति आपण माने जानिछंती मिथुन लग्न पाई बृहस्पति होचंती दुईटी केन्द्रर मालिक होइतिबारु तांको केन्द्राधिपति दोषटिए लागे, तेणु से दोषकारक होइथांती सेठी, तेणु बृहस्पति सेति बाधक ग्रह होइथांती। आ जदि मुख्यतः लग्न रे थांती ताल से विद्वान करती, पाठ भल पढ़ाती, धार्मिक करती, सबु क्षेत्र में करती, किंतु कोठी टिके जेमती असुविधा टे रही जाई थाए। उदाहरण जड़े लोक भल पाठ पढ़ी सबू करिछि किंतु तार ठीक योग्यता हिसाब से चाकरी खंडे पाई ना, यही भाया असुविधा टे सृष्टि करेंगे। सेमती धनु आ मीन राशि, धनु राशि हेले तार सप्तम घर है बुधंकर। मिथुन राशि जदि मनकर बुध ये रही जाइछन्ति लग्न रे आसिक, बृहस्पति घरे बुध रहिबाटा बहुत भल, किंतु सी बाधक ग्रह होइथिबा हेतु आपण को चतुर करिवे, बहुत चतुर करिवे, किंतु एते चतुर करदेवे जे आपण नेगेटिव चतुर भी होइजिवे। तापर मीन राशि से समान फल, मीन राशि रे भी सही बुध। तेणु बंधुगण ये जो छोटिया आलोचनाटी आम कले बाधक ग्रह विषय रे, मुख्यतः जदि बाधक ग्रह आपण जातक थिबे, मुख्यतः लग्न रे रही जाइथिबे कि 6, 8, 12 रे रही जाइथिबे, ताले आपण जानिबे तांकर आपण प्रतिकारटी करिवे। जेतेबेले केतेबेले आपण से फलटी पाइबे, जेतेबेले से बाधक ग्रहर दशा बा अंतर्दशा बा प्रत्यंतर दशाटी चालुथिबो, आपण सेतिकी बेले से फलटी ही पाइबे। तेणु बंधुगण तेणु बाधकेश ये जो बाधक ग्रहटी जेकोसी गृह थिले मध्य सी बाधक कामटी करती ना। जदि मित्र राशि रे अछंती, जदि उच्च राशि रे अछंती, ताहले सी भल फलटी देवे। किंतु जदि शत्रु राशि रे रही जाइछंती, नीच राशि रे रही जाइथांती, ताहले आउ गोटे कथा बंधुगण, खाली जे लग्न कथा नुह, जेकोसी घरे सी रहिबे बाधक ग्रहटी से घर को से प्रभावित करिवे। से घर प्रति मनकर धन घरे रही गले आपण धन अर्जन करिवारे आपण को बाधा सृष्टि हबो। आपण को वृत्ति घरे रही जाइछंती, वृत्ति रे आपण जो वृत्तिटी करूछंती से वृत्ति रे आपण असुविधा भी फील करि परिबे। हो बंधुगण, जदि एई भली बाधक ग्रह आपण जातक रहुछंती, निश्चित अछंती, तांकर आपण जेतेबेले दशा अंतर दशा प्रत्यंतर चलिबो, आपण सेतकी बेले तार प्रतिकार करिवे। बंधुगण जदि आपण मानकु भल लागिछि सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, शेयर करिवे। हाँ एतिक रहिले। जय जगन्नाथ।